Sekitar namin guys sa Tuguyok. Kamaman. Kaya pila Wadi. Blood. You see the blood? Oh, Babu. You don't want to see? Itu pinit bago dua. Agak itu pinit bago dua. Dalawa tayo na apat kayo mo. Oh, sige, sayaw. Minugin mo. Sayaw. Sige, tuloy. Oh. Tingnan mo yung mga. Five. Ito yung mga bati. Bayang ni bati. Nabati. Ay, na-out. Nabukawit na. Oh, Jomar, dan ng partner mo ano? Kailangan ni People Duty, 1,000 ka na yung price. Sayang. Sige, People Duty, ongar mo ng premyo kinain. Start my music. Gusto ka na kayo. Sige, sayaw. May saya makan. May nakanda. Ano? Kakala pa naman kung may maguyat tayo gaya na i-assist. Oh, sige, nalatak lang din kami ulit. Nahindanin. Namangay ulit yan. Hindanin na. Sige. No, maiglugi. Melvin, tigan nyo. Jomar. 1,000 di price binay. Sige. Oh, sige. Jomar yun, may stop na yung music. Ano yung panuwan sa Rico 5. Nung markas ng 5 yan. Kaya kayo natukat yan. Haba kayo. Oh, sige, start. Melvin, Lloyd. Oh, sige. Tigan nyo. 1, 2,
tuludan na bati. Sa Jomati, Mervin na nakaan. O, tuludan na bati. Sige. Ulay pa yung effort at tuludan mo. Aga. Ulang higo pa kung kano effort di pa eh. Isuma ulay yung effort at tuludan. Ati mag-i-tapok mo yung hupin. Basta ipak mo. Oh, sige. Sige, mirugin mo. Magsaga na kayo. Turong kayo, sige. Sige. Start the music. Oh, sige, mirugin mo. Tingnan niya. Baisa, tingnan nyo. Oh. Bilang ako 5. Dali. 1, 2, 3, 4, 5. Hitunan ipigwada. Oh, sige. Championship. Yun yung sayang na 1,000 na isa. Paabak ni Tita. So, birang na mo yan. 3 pati. 1, 2, 3. Umabot na isa. Oh, give the prize. 1,000. Paano pa 500? barbecue.
Swag. Jen, ikaw yung taga-tanggal doon. Hindi ka natungkalan mo. Sige.